nalipay gyud ko na ang senior citizen kakahinay-hinay. This is not only my own achievement. The past several local chief executives sa city government of Malaybalay na hinahinayan. So ang akong kabuhaton is only ipadayon lang sa ilaha na dili ta backward ang atong pamaagi, kundi forward looking. Basta nga ko yung emphasize na ma-institutionalize lang ang atong paghatag o serbisyo sa senior citizen. SC3C is a very relatively program of the Commission. And it took the OIC this one in place. And bisan wala pa ni maaprubahe, we started it rolling. This is the first of its kind in Mindanao. Garbusad nako karon nga kamo ang unang naay Senior Citizens Community Care Center sa tibuok Mindanao. Tungod lagi kay usama nako ka medical doctor ug tungod kay nakita nako ang panginahanglanon sa atong mga katawhan, nakita nako paglingkod nako as a commissioner that the way to go is really to provide a one-stop convenience-like store for your needs. Mao na ang konsepto nga naghimo kita aning Senior Citizens Community Care Centers. Ano ba ang gusto natin na nakatatanda? We want to live a happy, long life. Happiness must be enjoyed now. Hindi mo pwedeng ilagay sa botelya para gagamitin mo kinabukasan. For the sake of the senior citizens, I encourage you to all, invest in happiness. Daghang salamat. Thank you very much, and we're so lucky and so grateful for you to come here and for receiving this first in Mindanao SC3C. Usad kani ka sentro kung asa tanan ninyong panginahanglanon anaa dinha. So kaning ato ang community care center is a holistic approach. It's a whole of government, whole of state nation approach. Kay nga naman ang pribado ug ang gobyerno nga mga ahensya nato magtinabangay upang mahimong tinuod ang atong mga gusto nato para sa atong mga hamtong nga miyembro sa society. Binabati ko po ang Malaybalay sa napakagandang programa nyo. Lalo na po itong Senior Citizen Center nyo.